3, 2, 1. Welcome to my vlog! Hello mga bisinos! Welcome to my mini vlog. Este dia no, limpiaan kita na daaton kema. Este kema na apera casa se, ben caliente get ali. So ya limpio ali na middle carpet, limpio ali carpet. Daaton aircon hindi ta bira-bira. On direction lang get so tasin ket yung caliente ali guys. So man continue kita no. Yan, vacuum kita ulit. Oh, di ba tasudagat yo? Yan, vacuum kita ali. So, baka siya naman comment ko na Steles ali porque no limpia ali ang left and right side ali na table and the bangko. Ay, syempre, limpia yo ali. Una yun start ali kay ali yung mabuling gayot. Kapag kasa na semento, pati na dusty. English dusty. Kabar para hindi namin yung malisod na middle, limpia, para hindi bira-bira buling sen una gato yung left and right side. Baka siya na ko na stress abla ali na porque yun, di mi atar ansina, okay lang yun, di mi yung outfit ansina, kay no man di mi yung mga amo, talaga sila yun ng single friend vacation. After that, limpia kita ali di aton wall glass. Fast forward ya kita no, este dia is another day. So, dapat kabamang kita kusi, kabamang kita sa mga kaldero, plato, ingredient, dapat necesita tamin kita limpia di atong kusina para balik tamin di aton aura, di ba? So, amo lang sa di amon ganap, kusilang, limpia. So, this is daily routine as a OFW akin na quiet. May lang, sabi ko sa'yo abla, liki lang no. Sabi ko sa man voice. Thank you sa ken man ulit na pwede miran di mi vlog. Pabor man like it amin ustedes and man subscribe. Support na lang kumigo kasi no sabi tamin yung porque carry yung man video. Porque carry yung man post na YouTube para mira lang mga memories. Amo lang kel. Bye!